अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मंजीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राहत जबीन का नावल अंगना फूल खिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कौन जीदार था जो मोहब्बत खोने के डर से महबूब से ही दस्तबरदार हो जाए? हाँ, वो थी सानिया शबीर। जिन आंखों ने इसे मोहब्बत की धनक रंग चुनरी उड़ाई, इन आंखों में बेअतनाई के रंग देखती तो नीलो नील हो जाती। कहर में दबी चुरमरी गीली सांस की तरह गल सड़ न जाती। रात ठंडी थी या इसके वजूद को कभी लग गई थी कि अपना ही फैसला कदमों से लिपटा दुहाइयाँ दे रहा था। पगली मोहब्बत हम सफ़र होने जा रही है, साथ मांग रही है और तो इनकारी है। कब हाथ छुड़ा ले, रास्ते में छोड़ दे, खाई आए तो धक्का देकर उड़न छू हो जाए, मंजिल आने से पहले गायब हो जाए। तो ऐसे रिश्ते पर, ऐसी मोहब्बत पर न जाने इतना गुस्सा, इतनी तपश कहाँ से इसके अंदर पैदा हो गई थी कि वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहती थी, हत्ता कि अपना दिल, अपनी मोहब्बत भी। शबीर इसे यूं दीवानों की तरह चकराता देखकर खुद भी चकरा गई। यहाँ क्या कर रही हो? दुआएं कर रही हूँ, बददुआएं दे रही हूँ। अल्लाह इन सबको तहस नहस कर दे जिन्होंने हमारा सुकून बर्बाद किया है। सानिया ने गोया गूंगे का गुड़ खा लिया, एक लफ्ज़ न बोली। शबीर को तरस आ गया। वो लाडली तो ना थी, मगर सबसे छोटी औलाद थी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आइंदा भी ख्याल रखना, तुम्हारी बहन के लिए कोई मसला ना हो। कोई बात नहीं अब्बा, सारी ज़िंदगी बगैर किसी कसूर के हमारी माँ ने माफ़ियाँ मांगी हैं, अब हम भी मांग लिया करेंगे। वो इससे ज़्यादा चुप ही नहीं रह सकती थी, और यही इसकी ज़बान थी जो इसे लाडला बनने से रोकती थी। शबीर ने तिल मिलाकर इसे अंदर जाते देखा। बहुत ज़बान दराज हो गई है, जल्द ही कोई रिश्ता देखकर रुखसत करूँगा। उन्होंने मौसम सा इरादा किया। 2 दिसंबर का एक खोखला सा दिन था। धूप खूब निकली थी। लेक्चरार अभी तक नहीं आई थी। आधी क्लास सामने वाले लान में बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थी, तो कुछ महू दुआ थी कि काश आज मिस रूबीना आए ही ना। सुनो सुनो, नताशा को न जाने क्या सूझी कि वो दायरे के दरमियान आ खड़ी हुई। सब लड़कियां इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम लोगों का मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? इसने एक शरारत भरी तायराना नज़र सब लड़कियों पर डाली। मोहब्बत एक जज्बा है जो... रुको रुको, मैं वतन, माँ बाप और बहन भाइयों वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रही। नताशा ने फौरन टोका तो लड़की ने फौरन भरम की चादर ओढ़ ली। इनके सिवा सब मोहब्बतें बेकार हैं। काश किसी से हो जाए। ये शोखी भरी आवाज़ें थी। ऐसा कहाँ से लाऊं जिससे मोहब्बत हो जाए? बांध बांध की आवाज़ें थी। चलो एक गेम खेलते हैं। नताशा ने चमकती आंखों से सबको देखा। आंखें बंद करके मोहब्बत का तसव्वुर करो। जो शख्स आपको सबसे पहले दिखाई दे वही आपकी पहली मोहब्बत है। क्या फजूल गेम है। किसी ने नाक चढ़ाई तो कोई कन्नी कतरा गई, मगर बहुत सी लड़कियां तैयार भी हो गई। ये वो उम्र थी जब रोमांस का ताल्लुक पसंदीदा एक्टर, सिंगर, सियासतदान और खिलाड़ियों से वाबस्ता होता है। किसी को शाहीन अफरीदी दिखाई दिया, कोई दानियाल जफ़र की असर निकली, किसी ने अहद रज़ा मीर का नाम लेकर किताब में मुँह छुपा लिया, तो कोई BTS के जान पर मर रही थी। फातिमा ने आंखें खोली तो डरते डरते सबको देखा और बेबसी से गोया हुई। मुझे तो इमरान खान दिखाई दिया है। फिट्टे मुँह, न्यूज़ कम देखा करो। तुम्हारे अब्बा की उम्र इससे कम ही होगी। अब बारी नासरा की थी। सब ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। सब जानते थे कि वो पक्की नून लिगी है। सब की हुआ में सानिया ने चुपके से आंखें बंद की। मिरर मिरर, कौन मेरी मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा है? वो फरवरी की एक बसंती सपहर का मंजर था। दनक रंग से ढका नीला अंबर जो किसी अल्लड़ दोशेजा के नौखेजा ख्वाब की तरह आसमान पर डल रही थी। मंडेर से कुछ दूर नीली जीन्स और सफ़ेद जर्सी पहने वो इसकी निगाहों के ऐन सामने, इसकी उंगलियों से डोर लिपटी थी और आंखें आसमान पर जमी थी। सानिया नहीं जानती इन बहुत से पतंगों में इसकी पतंग कौन सी थी। वो तो बस इसे देख रही थी। तभी अवैध ने रुख बदल कर इसे देखा और मुस्कुराया। आओ सानिया। ये तो लगता है इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई है। नताशा की आवाज़ पर इसने पट से आंखें खोली। ऐन सामने बैठी इरम इसको देख रही थी। सानिया ने घबरा कर नजरें झुका ली। नाम बताओ, नाम बताओ। सब लड़कियों ने शोर मचाया। मौलाना फजलुर रहमान। इसने बेहद अकीदत एहतराम से नाम बताकर वहाँ से दौड़ लगा दी।
माजी के इस खूबसूरत लम्हे से हाथ छुड़ाकर सानिया ने करवट बदली। वो लम्हा अदराक था। इसे अच्छा लगता है अबैद से बात करना, इसे देखना, इसे फरमाइशें करना। पहले वो इरम के लिए जाती थी, फिर अबैद के लिए जाने लगी। इसके अंदर मोहब्बत की नोखेज कली खिल कर गुलाब हो गई थी, मुअत्तर मुअत्तर, महकी महकी। वो अपने ही एहसासात की खुशबू में मदहोश थी। और दूसरी तरफ वहीं अजली बेनियाजी, वो सानिया को इसी तरह ट्रीट करता जिस तरह इरम को, इसी तरह बात करता, इसी तरह फरमाइशें पूरी करता। सानिया के अंदर पकड़ दकड़ शुरू हो गई। वो मुझे नज़र भर के क्यों नहीं देखता, क्यों दांसता मेरा रास्ता नहीं रोकता, क्यों मेरा हाथ छूने की कोशिश नहीं करता। कच्ची पकी उम्र की कुछ आवारा सी आरज़ुएं इसके दिल को जकड़ने लगी। यहाँ तक कि इरम के घर में अबैद की शादी की बातें होने लगी। ये इब्तदा थी, मगर वो ठटक गई। अबैद की ज़िंदगी सानिया के बगैर। और न जाने कितनी बार इसने अपना नाम अबैद के नाम के साथ अपनी हथेली पर लिख कर मिटाया था। इसे अपना नाम कुछ और खूबसूरत लगता है। ऐसे ही एक बेखुदी के लम्हे में इरम की छत पर पढ़ते पढ़ते इसने हथेली पर दोनों नाम लिखे और गुलाबी हथेली पर लिखे स्याह हरफ को चूम लिया। आहट पर तेजी से मटाना चाहा, मगर इसकी हथेली पर किसी और की हथेली आ गई। वो पकड़ी गई थी, वो भी मोहब्बत के हाथों। सानिया ने दोबारा करवट बदली और धुआं भरी आंखें रगड़ डाली। सामने मोबाइल की स्क्रीन रोशन थी और वो इसकी रोशनी में वो लम्हा देख सकती थी जब इसने अबैद से पूछा था, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में सानिया की कोई जगह नहीं? इसने नरमी से इसकी उंगलियों में दबा कलम निकाला और हथेली पर लिखे नामों के गिर्द नन्हे नन्हे दिल बना दिए। इसकी तो ज़िंदगी ही सानिया थी। सानिया ने मोबाइल उठाकर देखा। खुदा के लिए मुझसे बात करो वो ज़िंदगी, वो महो इल्तिजा था। सानिया ने मैसेज डिलीट करके आंखें बंद कर ली। कुछ हकीकतों से नज़रें चुराना आने वाले अजाबों से बचा लेता है। रो रो कर इसकी आंखें लाल हो रही थी। गुस्से के बावजूद सहेल को डर लगने लगा कहीं आंसू की जगह खून न छलकने लगे। बेड के किनारे सिकड़ी सिमटी वो एक तवातर से हिचकियां ले रही थी। सुहेल कमरे में आया तो इसने एक शाकी दुख भरी निगाह इस पर डाली और करवट बदल ली। एक लम्हे को सहेल का दिल बेचैन हुआ, मगर इसने दिल को गुस्से भरी थपकी दी। कमज़ोर मत पड़ना, तुम्हारी माँ की बेइज्जती हुई है। मगर अब इसकी सिसकियाँ हिचकियाँ क्या करूँ? अपने माँ बाप और बहन की बेइज्जती का तमाशा देखकर रोऊं भी ना? अब तुम ना शुरू हो जाना। क्यों सहेल? वो तड़प कर सीधी हुई। किसी और के सामने बात नहीं कर सकती, मगर आप तो मेरे शौहर हैं, दुख सुख के साथी। आखिर मेरे घर वाले कब तक मेरी शादी का तावान भरेंगे? कब तक अपनी ज़रूरियात महदूद करके आप लोगों की फरमाइशें पूरी करेंगे? हाय, कोई बेटियों के दिल से पूछे कैसे टूटते हैं, अपनी बेबसी के एहसासात से कैसे कुड़ते हैं। चुप कर जाओ, सहेल झिंझलाया। काश मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से होती जो इज्जत से 2 वक्त की रोटी खिला देता, मगर मेरे घर वालों को जलील न करता। गैर नहीं, आपके मामू हैं। राबिया, सहेल का हाथ उठा। इसके अकब में फ्रिज का दरवाज़ा खुला। वो चौंक चौंक गई। दोनों हाथ आटे में सुने। वो न जाने कब से यूं ही खड़ी इसी एक लम्हे की अजियत झेल रही थी। लम्हा जो गुजर कर भी नहीं गुजरा था, दिल में अनी की तरह घट गया था। क्या ज़बरदस्त फ्रिज है आपा, मामू ने तो कमाल कर दिया। फ़र्क ने दूध का जग निकाला और स्लिप पर रखा। राबिया सब सुस्त रवि से आटा गूंदने लगी। अगरचे सहेल ने अपना हाथ रोक लिया था, मगर इस दिन से अब तक दोनों के दरमियान बातचीत बंद ही थी। फ़र्क ने अपने लिए दूध गर्म किया और प्याला भर के ले गया। खाना बन गया, आवाज़ के साथ फिज़ा गरम गरम तकिए की खुशबू से भर गई। राबिया के असाब तन गए। जान से प्यारा शोहर अब जहर लगने लगा था। जवाब देने को दिल ही न चाहा। खामोशी से आटा गूंदती रही। मैं तिक्के ले आया हूँ, साथ में नान भी हैं। वो अब मनाने के जतन कर रहा था। रातों में रखे मोहब्बत भरे लम्स के फाटे काम ना आए तो नित नई चीज़ें लाने लगा। कौन जाने कौन सी चीज़ दिल को बाकर होंठों पर मुस्कुराहट ले आए। फूफो के पास ले जाएं, राबिया ने रूखे लहजे में कहा। निकल कर ले आओ, सब मिलकर खाते हैं। मतलब निकल गया था। अब सब शैरो शुक्र होकर रहते, हंसते बोलते। बार बार राबिया को पुकारने। राबिया का दिल न चाहता इनकी शक्लें देखी। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, खाना खाकर छोड़ आता हूँ। राबिया ने सुकून का सांस लिया। जल्दी आना, तुम्हारे बगैर घर सोना हो जाता है। मध्यम सरगोशी। राबिया को हंसी आई और बहुत ज़्यादा आई। तंजिया मजाक उड़ाती और इस्तज़ाइया हंसी। घर का माहौल अजीब सा लगा। सानिया अपने कमरे में घुसी थी। नादरा अपने में, वसीम जा चुका था।
شہیر کا تو ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ وقت گھر سے باہر سے نکلتا تھا۔ رابعہ دادی کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ دادی 2 کشتیوں کی سوار تھی، نہ بیٹی کو کچھ کہہ سکتی تھی نہ بہو کو، مگر رابعہ کی اتری صورت دل تڑپا گئی۔ چپکے اس کے کرلاتے دل پر تسلی کے پاہے رکھتی رہی۔ بیٹیوں کا بڑا حق ہوتا ہے، تمہاری ہی چیز بنی ہے۔ کب تک دادی؟ امی نے ثانیہ، ہائے ثانیہ کے نصیب میں جو ہوگا اسے مل جائے گا، وہ دوبارہ کمیٹی پڑ جائے گی۔ پیسوں کا کیا ہے، پھر سے جڑ جائیں گے، اب تو وسیم کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ بس رہنے دے، نادرا تڑک کر بولی۔ ابھی اس دل کو سمجھا کر نکلی تھی کہ بیاہی بیٹی کی خیر خیریت ہی پوچھ لے۔ ابتدائی مہینوں کے کچے پکے دن تھے، اللہ صحت مند اولاد سے نوازے تو اس کے قدم جم جائیں گے، مگر ساس کی بات پر تپ ہی گئی۔ تب تک آصفہ بی بی کو یاد آ جائے گا کہ گھر میں اے سی نہیں ہے، 2 بھینسیں گھر میں پال رکھے ہیں، ماں کے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ بس بھی کرو، میرے نواسوں کو نظر نہ لگاؤ، پیٹ میں مروڑ ہی اٹھتے رہیں گے۔ دادی بدک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نادرا نے روئے سخن بیٹی کی طرف کیا۔ جا کر نئے فریج سے ٹھنڈی بوتلیں نکال کر پیو۔ اماں مجھے تو معاف کر دیں، رابعہ روحانسی ہو گئی، ہر کسی کا اس پر بس چلتا تھا۔ رہنے دو، یہ تو آج کل چلتی ہواؤں سے بھی لڑتی ہے۔ دادی نے بیزاری سی مکھی اڑائی۔ ان کے کپڑے میلے اور بال الجھے ہوئے تھے، انہیں نہانے کے لیے کسی کی مدد درکار تھی، اور آج کل گھر میں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی بیزار تھے۔ دادی نے ثانیہ کو پکارنا شروع کیا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں، نادرا کلس کر باورچی خانہ میں گھس گئی۔ لگتی بھی ہو، دادی کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ بیاہ کر آئی جو پاگلوں میں ہوں۔ رابعہ گہری سانس لے کر اٹھ گئی، ساس بہو میں زبانہ گولہ باری شروع ہو گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو ثانیہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی، پورا کمرہ بکھا اور بے ترتیب تھا۔ غلطی کی جو آ گئی، نہ آتی تو اچھا تھا۔ ثانیہ نے تسلی اور بیزاری سے کروٹ بدلی۔ تم کب آئیں؟ ہاں تمہیں تو جیسے خبر نہیں۔ کرسی سے کپڑے اٹھا کر نیچے ڈھیر کیے، سب کے سب دھونے والے تھے، اور خود بیٹھ گئی۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے بے خبر ہو جاؤں۔ ثانیہ نے تکیہ اونچا کیا۔ اب ایسی بڑی بات بھی نہیں ہو گئی، ہر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ رابعہ زچ ہو کر اٹھی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے 2 دن اسی کمرے میں رکنا تھا، اور بکھراوے سے طبیعت ڈوب رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر کچھ ڈھونڈا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رابعہ ٹھٹک کر رکی۔ مڑ کر غور سے اسے دیکھا، کچھ عجیب سا احساس ہوا، بجھی آنکھیں، اترا چہرہ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے بساختہ پوچھا۔ وہ غصے اور طیش میں نہیں تھی، وہ دل گرفتہ، پریشان اور متفکر تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ثانیہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ تو ایسے کیوں ہاتھ پاؤں چھوڑے بیٹھی ہو؟ کیسے؟ جیسے کچھ چھن گیا ہو، کچھ کھو بیٹھی ہو۔ یا اللہ، ابھی تو مغز فیصلہ ہی کیا تھا کہ کھو دینے کا دکھ چہرے پر رقم بھی ہو گیا، اور اتنا نمایاں کہ پڑھنے والوں نے پڑھ بھی لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظریں چراتی بال سمیٹتی اٹھی اور کمرے سے ہی چلی گئی۔ مگر ایسا کچھ تھا، رابعہ کو یقین ہو گیا۔ بات پھپھو والی ہوتی تو اب تک بول کر ثانیہ نے اس کے کان کھا جانے تھے، بات کچھ اور تھی۔ رابعہ کو احساس ہوا۔ عبید نے مایوسی سے موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا۔ آن کرنے پر بھی دوسری طرف سے کوئی میسیج تھا نہ کال۔ اس کی بار بار کی گئی کالز کا جواب بھی محض خاموشی تھا۔ اس کی لائی انگوٹھی لاکٹ کے ساتھ ہی دراز میں بند تھی، لاکٹ جو ارم خاموشی سے اس کی دراز میں رکھ گئی تھی۔ ثانیہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ بڑبڑایا، پھر لاشعوری طور پر موبائل پر لکھنے لگا۔ عبید تب ہی ارم چلی گئی۔ ارم، میرا اس وقت تمہاری باتیں سننے کا موڈ نہیں ہے۔ سینڈ کا آپشن استعمال کرتے اس کی لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ تمہاری اس بیزاری کا علاج کرنے آئی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ تم بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ اکیلے رہنے کا دل چاہتا ہے، آفس سے آ کر کپڑے نہیں بدلتے، ڈھنگ سے کھانا نہیں کھاتے، فیملی میں بیٹھ کر بات نہیں کرتے، تو جانتے ہو یہ کس بات کی علامت ہے؟ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ارم کے چہرے پر شوخی اور شرارت دار آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بہن کی اس ادا پر مسکرا دیتا، مگر اب کہ اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا، کس بات کی؟ تمہیں ایک اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ ارم نے ہاتھ سامنے کیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر عبید کی نظروں کے سامنے تھی۔ عبید نے سوالیہ نظروں سے ارم کو دیکھا۔ ارم نے فر ساری تفصیل سنا دی، لڑکی کی عادات و خصائل سے لے کر قابلیت تک، اسے سب ازبر تھا۔ نہ جانے کیوں عبید کے اندر طیش کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے ارم کے ہاتھ سے تصویر لی۔ پیاری ہے نا؟
इरम ने बेहद उम्मीद और कदर खदशे के साथ पूछा। अगला लम्हा इसके लिए हैरान कुन था। वह शशंद रह गई। अबैद ने तस्वीर 2 टुकड़े करके इसके हाथ में दे दी थी। ये इसका जवाब था। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो बस खसारा है। राबिया ने तहैयर से सानिया के मोबाइल पर आए मैसेज को देखा और दोबारा पढ़ा। तब ही सानिया ने इसके हाथ से मोबाइल उचक लिया। दूसरों के मैसेज पढ़ना बदतमीजी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ कोई किसी भी वक्त दूसरे का मोबाइल यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये प्राइवेसी नामी बला हमारे घरों में दाखिल नहीं होती। राबिया ने तुरंत जवाब दिया और साथ ही पूछा, ये इरम तुम्हें इस किस्म के शेर क्यों भेज रही है? सानिया ने मैसेज पर नज़र दौड़ाई। इसने अबैद का नंबर भी इरम के नाम से महफूज कर रखा था। मैंने कहा था कोई अच्छा सा शेर भेज दो। इसने लापरवाही से मोबाइल किताबों के साथ रख दिया और ख़ुद वहीं खड़ी उन्हें तरतीब देने लगी। साथ ही राबिया को टाला। तुम्हें दादी बुला रही थी। हाँ, उन्हें नहाना था। राबिया को याद आया वो गर्म पानी रख कर आई थी। 2 दिन के लिए आई हो, रेस्ट कर लो, मैं इनकी हेल्प करवा दूंगी। सानिया ने मुड़कर कहा तो राबिया तंजिया बोली, कर ही ना दो, इनकी हालत देखी है, इतने मैले कपड़े हो रहे हैं। घर के बुजुर्गों की ये हालत है, बरकत क्या खाक होगी। देख लें इनकी बरकतें, रहमतें और शफकतें। सानिया भड़क ही उठी। दादी पर बेतहाशा गुस्सा था, क्यों नहीं बेटी को रोकती। अच्छा बस चुप कर जाओ। इसकी आवाज़ बुलंद होने के खदशे से राबिया ने फौरन टोक दिया, इनसे डरना बंद करो, बड़ी मेहरबानी होगी, वरना तुम्हारी वजह से हम ये बेइज्जतियाँ करवाते ही रहेंगे। सानिया ने घट से दोनों हाथ जोड़े। अच्छा क्या करूँ? अलग घर का मुतालबा करो। राबिया हक दक इसकी शक्ल देखती रही। कुछ ऐसी ही हालत आसिया और तौफीक की हुई जब इरम ने इनके सामने अबैद का जवाब रखा। आपके बेटे का जवाब। इरम थके थके अंदाज में माँ के करीब बैठ गई। तैयारी कर लें, रिश्ता लेकर जाना है। हैं? आसिया ने ताज्जुब से इरम को देखा, जो फटी हुई तस्वीर सामने रखकर रिश्ता ले जाने की बात कर रही थी। लड़की पसंद आ गई थी तो तस्वीर क्यों फाड़ी? क्योंकि रिश्ता इसके नहीं, सानिया के घर ले जाना है। इरम ने बज़ाहिर संजीदगी दर हकीकत बेहद परेशानी से बताया। इसका दिमाग ठीक है, सानिया इस काबिल है कि इसे अपनी बहू बना सकूं। आसिया का रद्द-ए-अमल बेसाख्ता था। अबैद को इसी काबिल लगती है। इसके लहजे में मायूसी ही मायूसी थी। तौफीक ने बेहद हैरत से दोनों को देखा। बात सुनो, अगर ये तुम भाई बहन की मिली भगत है या तुम चाहती हो कि सानिया तुम्हारी भाभी बने, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? इसने बेबसी से कहा। इसे शक था, मगर अबैद के मुंह से सानिया का नाम सुनकर खुद इसे भी शौक ही लगा था। ये मत कहना कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, अबैद ने खफगी से कहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो मुकर गई। अबैद ने खट से दराज खोली। ये लॉकेट मेरी जेब से तुमने निकाला और यहाँ रख दिया। तुमने सानिया को बताया कि तुम इस लॉकेट को रिजेक्ट कर चुकी थी। अनजान क्यों बन रही हो इरम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पसंद किया है। मगर इरम खुश नहीं थी। वो चुप सी लॉकेट के साथ पड़ी अंगूठी को देखती रही। मगर सानिया में किस बात की कमी है? तौफीक ने कुछ सोचते हुए पूछा। देखा वाला घराना है, देखी वाली लड़की है, कुछ ज़्यादा ही देखी वाली है। आसिया बुड़बड़ाई। मुझे ना वो घर पसंद है, ना इस घर के तौर तरीके। यहाँ आएगी तो आपके तौर तरीके इख्तियार कर लेगी, आपके रंग में रंग जाएगी। तौफीक मुस्कुराए। उन्हें सानिया पर कोई एतराज़ ना था। यहाँ आएगी तब ना। इरम की बात पर दोनों ही चौंक गए। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा हक है। सानिया ने कंधे झुकाए। हमारा मजहब भी यही कहता है, ससुराल वालों की खिदमत लड़की पर फर्ज नहीं, वरना देवर जेठ नामहरम क्यों होते? खुदा की किस्म चलता बढ़ता बम्ब हो। राबिया बमुश्किल बोलने के काबिल हुई। ऐसे नादर ख्यालात तुम्हारे जहन में आते कहाँ से हैं? और अगर आते ही हैं तो उन्हें अपने तक महदूद रखो, मेरे सर से छत उड़ाने की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, इसी तरह जलती कुड़ती रहो, कभी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाना। सानिया चिढ़कर बेड पर बैठ गई। सहेल से कहूँ अपनी माँ से अलग हो जाओ? नहीं, तुम सब्र से अपनी सांस के मरने का इंतज़ार करो। सानिया सफाकी से कहा। चुप कर जाओ वरना थप्पड़ लगा दूंगी। राबिया गुस्से और सदमे से कांप गई। वो सोच भी नहीं सकती थी सानिया इतनी बदलहाज हो चुकी है। तुम जैसों का यही मसला है, सब्र के नाम पर सारी ज़िंदगी जबर काटती रहो और समझती हो कि एक दिन तुम्हारा सब्र रंग ले आएगा। तुम अपनी खिदमतों से सबका दिल जीत लोगी और रावी चैन ही चैन लिखेगा।
اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ ہاں میں یہی سمجھتی ہوں، مجھے اپنا گھر بسانا ہے اپنے طریقے سے، تمہاری باتوں میں آئی تو دوسرے دن طلاق لے کر گھر بیٹھوں گی۔ رابعہ جھنجھلا کر جانے لگی۔ تو ٹھیک ہے بہن، لگی رہو، لیکن میں یہ سب نہیں کروں گی۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر رابعہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اچھا تم کیا کرو گی؟ ثانیہ معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ شادی کے بعد سسرال سے الگ رہنا چاہتی ہے، جوائنٹ فیملی سے نفرت کرتی ہے، ارم نے اپنی پسندگی کی وجہ بتائی۔ عبید نے بے حد ناگواری سے اسے دیکھا۔ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ لٹکایا جاتا، اس لیے توفیق صاحب نے فوراً ہی عبید کو طلب کر لیا تھا۔ رابعہ کے حالات کی وجہ سے اگر ثانیہ نے ایسی کوئی بات کہہ ہی دی تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اس کے خلاف محاذ ہی بنا لو۔ عبید کا جھنجھلایا ہوا لہجہ ارم کو بہت ہی برا محسوس ہوا۔ میں نے تم لوگوں کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنایا، وہی بتا رہی ہوں جو وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی رہی ہے۔ وہ میری سہیلی ہے، بہت پیاری ہے، مگر وہ اس گھر میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ یہ میرا ہیڈک ہے، آپس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی ثانیہ بہو کی حیثیت سے پسند نہیں، اللہ معاف کرے۔ میں ایسی لڑکی کو گھر لے آؤں جس نے تہیہ کر رہا ہے کہ شادی کے بعد فوراً الگ ہو جائے گی؟ آسیہ نے قطعی لہجے میں کہتے گویا لکیر ہی پھیر دی۔ عبید نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ توفیق صاحب خاموش تھے۔ ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بھی ان سے متفق ہیں۔ ابو ثانیہ کے جو بھی خیالات ہوں، کم از کم مجھ پر تو اعتبار کریں۔ اس نے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ یار تم نے تو الجھن میں ہی ڈال دیا ہے، انہوں نے تھوڑی کھجائی۔ کیسی الجھن؟ جب کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ آسیہ نے ماں ہاں ہونے کا حق استعمال کرتے ہوئے مہر لگا دی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ عبید غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارم نے پریشان ہو کر ماں کو دیکھا۔ اس کے لیے عبید کا رد عمل بہت عجیب تھا۔ توفیق کے چہرے پر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نہائی دھوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے دادی کو خود اپنا آپ بھی ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دعائیں رابعہ کے گرد حصار باندھ گئی۔ بے حد سفید بالوں میں مہندی کا رنگ تھا، تیل لگا کر چوٹیاں گوندی تھی، یخنی میں کھچڑی پکا کر کھلائی تھی۔ لگی رہو، تمہاری ان خدمتوں کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا۔ نادرا نے روٹی پکاتے کئی بار ٹوکا۔ پتہ بھی ہے تمہاری دادی نے، اماں اب ان عمر میں کون ان سے حساب لے، انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں، اور مجھے میری نیکیوں کا صلہ اللہ نے دینا ہے، ان کے بندوں میں نہیں۔ رابعہ نے نرمی سے کہا۔ اللہ جانے تمہیں یہ پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ نادرا نے غصے سے روٹی پلٹی۔ رابعہ نے خاموشی سے چائے کا پانی چڑھایا۔ اب کیا بتاتی ماں، زندگی گزارنے کا کرینہ تمہاری غلطیوں سے سیکھا اور سلیقہ تمہاری بد سلیقی سے۔ بہت بچپن کی یادیں تھی، دادی سے لڑائی ہوتی تو نادرا بچوں کو لے کر میکے جا بیٹھتی تھی۔ یہاں سے کوئی لینے نہ جاتا اور وہاں ممانیاں جینا حرام کر دیتی۔ بچے روتے اپنے گھر جانا ہے تو ان کو ہی دنک کر رکھ دیتی۔ کچھ مہینوں بعد جب میکے میں زندگی تنگ ہوتی، نادرا خود ہی معافی تلافی کر کے واپس آ جاتی اور اگلے کئی مہینے اس بات کے طعنے سنتی کہ میکے والوں نے 4 دن نہ رکھ سکے۔ سستی اور بدسلیقی ان کی خاندان بھر میں باتیں ہوتی۔ اس نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ اسے اپنی ماں جیسا نہیں بننا۔ اب یہ کیوں آیا ہے تمہیں لینے کے لیے؟ نادرا کا اشارہ فرح کی طرف تھا جو دادی کے پاس بیٹھا باتیں مٹھا رہا تھا۔ دادی کا لاڈلا جو تھا؟ نہیں، دادی سے ملنے آیا ہے، میں نے سہیل سے پوچھ لیا ہے، وہ 2 دن اور رکوں گی۔ بڑی بات ہے جو اجازت مل گئی، نادرا نے طنز کیا، روٹیوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھا اور چلی گئی۔ رابعہ نے کیبنٹ کھولا، شاید چائے کے ساتھ دینے کے لیے کچھ مل جائے۔ 2 کوکونٹ کے پیکٹ رکھے تھے۔ آہا یہ میرے ہیں، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ دوبارہ منگوا لینا، اب فرق کو کیا دوں؟ رابعہ چڑ گئی۔ وہ گھنچو کیا کرنے آیا ہے؟ ثانیہ کے اعصاب تن گئے، سابقہ بے عزتی کا احساس پھر سے جاگ اٹھا۔ اس کی نانی کا گھر ہے، رابعہ نے یاد دہانی کرائی۔ اس کی پیشانی پر لکیر ابھری۔ رابعہ نے چائے کپوں میں نکال لی۔ لاؤ میں لے جاتی ہوں۔ رابعہ نے بے حد حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ فرق کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گی، گھر جا کر بتائے گی کہ میکے میں بھی رابعہ سے ہی کام کرواتے ہیں۔ رابعہ کی حیرت دیکھ کر اسے وضاحت دینا پڑی۔ کون سا جھوٹ کہے گا؟ رابعہ کے لہجے میں ناراضگی دار آئی۔ قسم سے نانی، آج تو آپ شمیم آرا کو بھی مات دے رہی ہیں۔ وہ بڑی فرصت سے نانی کے گھٹنے سے لگا مکھن لگا رہا تھا جو پوپلے منہ میں ثابت بادام رکھے گما رہی تھی، جو فرق کی جیب سے نکلا تھا۔ انہوں نے عادتاً منہ میں ڈال لیا، جبکہ بتیسی پاس ہی پانی کے گلاس میں پڑی دانت نکال رہی تھی۔ وہ اب ویسے بھی دادی کے مسوڑوں پر فٹ نہ آتی کہ منہ مزید سوکھ گیا تھا۔
किससे फुर्सत थी कि उन्हें दोबारा डेंटिस्ट के पास ले जाता। रहने भी दो, जवानी में शमी मारा मेरे आगे पानी भरती थी, उन्होंने फखरिया कहा। फर्क हंसता हुआ सीधा हो बैठा। सच में दादी? दादी का जवाब सुनने से पहले ही निगाहों की गिरफ्त में चाय लेकर आती सानिया आ गई तो आंखों में खबासत भरी चमक उभर आई। ये कहना बेजाना था कि दोनों में ईंट कुत्ते का बैर था। कैसी हो सानिया? इस दिन के बाद तुम नज़र ही नहीं आई। या अल्लाह, खैर चाय में जहर तो नहीं मिला लाई? सानिया के हाथों में चाय की ट्रे देखकर दादी को हौल उठने लगे। तुमने भी तो चक्कर नहीं लगाया। इसने ट्रे सामने मेज़ पर रखी और खुद दादी के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। ऐसा दोस्ताना लहजा फर्क को हैरत ने आग लिया। मैं तो इंतज़ार करती रही। दूसरा झटका नानी नवासे को इकट्ठे लगा। सानिया और फर्क का इंतज़ार? दादी ने बेचैनी से पहलू बदला और ज़रा झुक कर चाय की रंगत और खुशबू का जायज़ा लिया। रंगत तो ठीक थी, खुशबू भी चाय की ही थी। तुम्हारे तन सुनने की आदत जो हो गई है। चाय लो। नहीं नहीं, चाय घर जाकर पी लेगा, दादी ने अजलत में कहा। बेफिक्र रहें दादी, जो गुड़ से मर जाए मैं इसे जहर नहीं देती। सानिया ने हंसी दबाई। अभी वो जहर बना ही नहीं जो फर्क को मार दे। फर्क ने कप उठा लिया। बिस्किट भी ले लो। क्या याद करोगे? सानिया के हाथ से चाय बिस्किट मिले थे। लड़की, तेरा दिमाग तो ठीक है? दादी को गश आने लगे। फर्क ने ज़रा सा पीछे होकर दादी की अकब से सानिया को देखा और भौहें चकाई, गोया पूछता हो क्या इरादा है। अभी तो दिमाग ठीक हुआ है दादी। सानिया ने दादी के कंधे पर थोड़ी टिकाई। बस यूं ही ख्याल आया, छोटी सी जिंदगी है, इसे नफरत की नज़र करने के बजाय मोहब्बत से गुजारते हैं, मिलजुल कर। दादी सदके तो नहाल ही हो गई। यही तो मैं समझाती हूँ। मुझे तो समझ आ गई है, मेरी तरफ से तो सारी दुश्मनियाँ ख़त्म। फ़र्क का पता नहीं। इसने इत्मीनान से कंधे उचकाए और बिस्किट उठाकर खाने लगी। अपनों में कौन सी दुश्मनियाँ होती हैं? वो बर्तन एक साथ हों तो खड़क ही जाते हैं। तुम मिलजुल कर रहो और क्या चाहिए? उन्होंने बड़े प्यार से बारी बारी दोनों को देखा। सानिया मुस्कुरा कर उठ गई। फर्क मशकूक नज़रों से इसे देखता रहा। बस ज़बान की ही तेज़ है, दिल की बुरी नहीं। हरी मिर्च। जाने भी दे, इसने अपना दिल साफ कर लिया है, तुम भी कर लो। दादी ने न जाने कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। देखते हैं। फर्क ने चाय की चुस्की ली और अपने सेलफोन की तलाश में नजरें दौड़ाई। फिर हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। मेरा मोबाइल यहीं होगा, इसके कौन सा पर लगे हैं? दादी ने लापरवाही से कहते बादाम थूका और हसरत से बड़बड़ाई। हाय, कैसे कचर कचर चबाया करते थे। फिर पानी में डूबती बतीसी को गोरा, कम वक्त किसी काम की नहीं रही। फर्क तेजी से कमरे की तरफ लपका वो किचन में खड़ी इसका मोबाइल देख रही थी। वीडियो इसने डिलीट कर दी थी। जाहिल। फर्क ने अपना मोबाइल छपटा। तुम भूल गए थे, मेरा नाम सानिया है। फर्क ने खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए मोबाइल जेब में डाला। ऐसी बहुत सी वीडियो बना लूँगा, मैं मौका दूंगी तब ना। वो हंसी। इसीलिए इतनी मीठी बन रही थी। फर्क को खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो चौंक कैसे गया। हरगिज़ नहीं, मैंने खलूस नियत से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब दोस्ती तो बराबरी की सतह पर होती है ना। सानिया ने दोनों हाथ उठाकर तहम्मुल से कहा। जहन्नम में जाओ। वो गुस्से से तनफन करता चला गया। जहन्नम में तो मैं तुम्हें भेजूंगी। वो बुड़बुड़ाई। खस्ता पराठा और ताज़ा आमलेट की खुशबू को नज़रअंदाज करता वो गुजरने को था कि तौफीक ने पुकार लिया। वो रुकना नहीं चाहता था, मगर बाप का एहतराम आड़े आ गया। तभी खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गया। इरम भी कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। आसिया के चेहरे पर अभी भी नाराज़गी के रंग नुमायां थे। फिर भी उन्होंने खामोशी से पराठा अवैध को सामने रख दिया। यार, ऐसी भी क्या नाराज़गी, रात से कमरे में बंद हो। तौफीक ने हल्के फुल्के लहजे में एहसास दिलाया कि इनके घर में मसले बातचीत से हल होते हैं, नाराज़गी से नहीं। तो क्या करूं? किसी ने मेरी बात सुनी न समझी, बस आन वाहत में मेरी बात को रद्द कर दिया, जैसे इसकी कोई अहमियत ही ना हो। इसने शाकी सी निगाह इरम पर डाली। इसे सबसे ज़्यादा दुख ही इरम के रवैये पर हुआ था। वो समझता था इरम सानिया का नाम सुनते ही खुशी से नाचने लगेगी। मगर बेटा, तुम्हारी अम्मी और इरम के खदशे भी तो बेजा नहीं हैं। शादी सिर्फ लड़की से नहीं, दो ख़ानदानों में होती है, और यहाँ तो खुद सानिया के ख्यालात भी। उन्होंने ज़रा रुक कर बात मुकम्मल की। गलत तो नहीं कह रही अबू, सानिया बहुत अच्छी लड़की है, और ये बात आप लोग भी जानते हैं। वो इरम से कुछ भी कहती रहती है। राबिया के हालात भी वजह से कहती रही है। नादरा खाला की भी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है। वो यहाँ आएगी, जब सबका प्यार मान और मोहब्बत देखेगी तो बदल जाएगी। अबैद का बस ना चलता, वो किस तरह सबकी राय को सानिया के हक में बदल दे।
وہ نہیں بدلے گی، اس کی فطرت میں خود غرضی ہے، وہ سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ارم بول اٹھی، جس لڑکی کے بغیر تم نوالا نہیں توڑتی تھی، اس میں ساری خامیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ عبید نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ ارم بے بس سی ہو کر ماں کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ دوستی میں یہ ساری باتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، مگر جس رشتے میں تم… بات صرف اتنی سی ہے، عبید نے بدلحاظی سے بات کاٹی۔ ایشو ثانیہ نہیں ہے، ایشو اس گھر میں آنے والی بہو ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، آپ لوگوں کو یہی رائے ہوگی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ میری شادی کی بات رہنے ہی دے۔ میری زندگی میں تو ویسے بھی ثانیہ کے علاوہ اور کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ برتا چلا گیا۔ یا اللہ، یہ میرا عبید تھا، آسیہ نے دل ہی پکڑ لیا۔ ٹینشن نہ لے، بس کچھ دن اس ٹاپک کو کلوز ہی کر دے، عبید ابھی کچھ بھی نہیں سنے گا، توفیق نے رسانیت سے سمجھایا۔ اس نے آنے سے پہلے ہی ہمارے گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، آ گئی تو نہ جانے کیا کرے گی۔ آسیہ رونے والی ہو گئی۔ وہ کب سے اسپورٹس گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھی خالی گراؤنڈ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پیریڈز ٹائم تھا۔ فضا میں پھیلی خاموشی پر پرندوں کی آوازیں خراشیں ڈال رہی تھی۔ نیلا شفاف آسمان سر پر جھکا آ رہا تھا۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تو یہ اضطراب کیوں؟ فیصلہ تو کر لیا، مگر دل ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں۔ جانتی تھی تم یہیں ملو گی۔ ارم کی آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اس سے بچنے کے لیے تو یہاں آئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں بات کرنی چاہیے؟ ارم نے بیگ اپنے اس کے درمیان رکھا اور بیٹھ گئی۔ کس بارے میں؟ ثانیہ ٹھٹکی۔ یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں ارم۔ تب ہی لڑنے کے لیے میرے بھائی کو کھڑا کر دیا؟ ثانیہ نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ارم کے چہرے پر اجنبیت اور آنکھوں میں ناراضگی تھی، جیسے وہ اس کی بچپن کی سہیلی نہ ہو، کوئی اجنبی ہو۔ تم جانتی تھی تم کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ تم یہ بھی جانتی تھی کہ ہم کیسی بھابھی لانا چاہتے ہیں۔ کوئی میچ ہی نہیں تھا، پھر عبید کو بے وقوف کیوں بنایا؟ میں نے اسے بے وقوف نہیں بنایا، میں نے اسے محبت کی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے بات کاٹی۔ تمہاری اس خود غرض محبت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ارم تڑخ کر بولی۔ اس لیے ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ۔ میں بہت پہلے تمہارے بھائی کی زندگی سے نکل چکی ہوں ارم۔ اس کی دراز کھول کر دیکھنا، میرے لاکٹ کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی ہوگی جو عبید مجھے پہنانے کے لیے لایا تھا۔ ثانیہ کو ارم کے رویے نے بہت دکھ دیا۔ ایک لمحے کو ارم چپ ہو گئی، پھر کھڑی ہو گئی۔ تم خود غرض ہی نہیں، جھوٹی بھی ہو ثانیہ۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دھوپ ارم کے عقب میں چمک رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج عبید اپنے ماں باپ سے تمہاری خاطر لڑ نہ رہا ہوتا۔ ارم کو اندازہ نہ تھا کہ اس کے اس جملے نے دل گرفت ثانیہ کو کس طرح سہارا دیا تھا۔ وہ جو اندر سے ڈہ گئی تھی، پھر سے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم کچھ بھی کر لو، عبید کو ہم سے دور نہیں کر سکتی۔ تم میری دوست ہو، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تم پر اپنا اکلوتا بھائی قربان نہیں کر سکتی۔ میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ امی بھی تمہیں اور تمہارے گھر کو پسند نہیں کرتی، اس لیے خدا کا واسطہ ہے میرے گھر اور میرے بھائی سے دور رہو۔ ارم سامنے سے ہٹ گئی۔ دھوپ میں اتنی شدت تھی کہ ثانیہ کی آنکھیں چندیا گئی۔ چبھن اتنی تھی کہ پانیوں سے بھر گئی۔ پتہ نہیں وہ رو رہی تھی کہ دھوپ کی شدت تھی۔ وہ جاتی ہی ارم کو پوری طرح دیکھ بھی نہ پائی۔ دیکھا تو ارم نے بھی نہیں تھا۔ جب بچپن کی دوستی کو پلے گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ثانیہ کے منہ پر مارا تھا کہ ان کی کیا حالت ہوئی، ورنہ ایک بار تو اس کا بھی دل کانپ جاتا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ثانیہ پگھلنے لگی۔ حلق میں کانٹے اگ آئے تو اس نے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگائی۔ ثانیہ کے اندر باہر آگ سی لگی تھی۔ ارم کی باتوں نے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، عبید کو ہم سے دور نہیں کر سکتی ہو۔ میں تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ امی بھی تمہیں اور تمہارے گھر کو پسند نہیں کرتی۔ احساس توہین بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ تو خود ہی عبید کی زندگی سے نکلنے کو تیار تھی، مگر یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ثانیہ کو رستے سے ہٹانے والے۔ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ثانیہ نے چونک کر پہلے سوئی ہوئی رابعہ کو دیکھا، پھر موبائل اٹھایا۔ بات کرنی ہے تم آ جاؤ، ورنہ میں آ جاؤں گا۔ ثانیہ نے آنکھیں سکوڑ کر اس میسج کو کئی بار پڑھا۔ چند لفظوں میں بے بسی، جھنجھلاہٹ اور غصہ مچرا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج عبید اپنے ماں باپ سے تمہاری خاطر لڑ نہ رہا ہوتا، جو میری خاطر سب سے لڑ رہا ہے، آدھی رات کو میرے گھر آنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ ثانیہ کی خاطر اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ میرے گھر اور میرے بھائی سے دور رہو۔ اس نے پاؤں نیچے اور چپل پہنی۔ یہ فیصلہ ثانیہ نے کرنا ہے، ارم نے نہیں۔ محبت کی اس کہانی کا اختتام ثانیہ لکھے گی، کوئی اور نہیں۔
مجھے نہیں معلوم تمہارے نزدیک محبت کیا ہے، نہ میں کوئی صوفی ہوں نہ عالم، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ جسے دل میں بسایا ہے اسے گھر میں بھی بساؤں۔ جدائی محبت کی معراج ہے، میری سمجھ میں یہ فلسفے نہیں آتے ثانیہ۔ چاندنی میں دھلے دو ہیولے آمنے سامنے تھے، اس کی آواز بارش میں بھیگی ہوا جیسی تھی، معطر معطر، دھیمی، سرگوشی میں ڈلی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، پا کر کھونا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی تھی، بے قرار، مضطرب۔ ایسے کیوں سوچتی ہو؟ جب کسی نامحرم سے محبت ہو تو پانے کا مقدس رشتہ شادی ہے۔ شادی محبت کی موت ہے۔ ثانیہ کا دماغ اسی ایک نقطے پر جم کر رہ گیا تھا۔ چاہتوں کے پھول دینے والے شادی کے بعد صرف زخم دیتے ہیں۔ ثانیہ میں سہیل نہیں ہوں، وہ زچ ہو گیا۔ تم عبید بھی نہیں رہو گے، صرف شوہر بن جاؤ گے، اپنے گھر والوں کی خدمتیں کرواؤ گے، میری غلطی نہ ہو اس کے پیر پکڑ کر معافی منگواؤ گے۔ وہ ایک لمحہ اس کے دل پر انی کی طرح گڑ گیا تھا۔ میرے ماں باپ کو ذلیل کرو گے اور بھول جاؤ گے کہ میں وہی ثانیہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے۔ وہم مت پالو، مجھے رشتوں میں توازن رکھنا آتا ہے۔ مجھے یقین نہیں وہ جانے کو پلٹی۔ عبید کے ہاتھ میں اس کا بازو تھا، اس کی گرفت میں سختی اور غصہ تھا۔ ایسا کیا کروں تمہارے خدشے دور ہو جائیں؟ بولو۔ اس نے جھٹکا دیا۔ ثانیہ نے دوسرا ہاتھ منڈیر پر رکھ کر خود کو بچایا۔ تم مجھے زخمی کر دو گے؟ میں مر جاؤں گا، بولو۔ ایسا کیا کروں تمہیں مجھ پر اعتبار آ جائے؟ اس کی آواز میں تیش تھا اور اسی تیش میں وہ خود کو آزمائش کے کٹہرے میں کھڑا کر گیا تھا۔ وقت امتحان سامنے تھا، اب ہار ہوتی یا جیت۔ ثانیہ نے جوا کھیل دیا۔ عبید کی گرفت کمزور ہوئی، پھر اس نے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا کر منڈیر پر رکھ دیا۔ نیم تاریکی تھی، ورنہ وہ دیکھتی اس کی آنکھوں میں کیسی بے یقینی تھی۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ عین آخری سیڑھی پر رابعہ کھڑی تھی۔ ثانیہ کو رکنا پڑا۔ یہ بہانے بنانے کا وقت نہیں تھا، اسے رابعہ کو سب بتانا پڑا۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے سب سنتی رہی۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ رابعہ کچھ دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ ٹیک لگائے تکیہ گود میں رکھے اس کے دھاگے کھینچ رہی تھی۔ تو وہ رشتہ کیوں نہیں بیچتا؟ کیونکہ میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر رابعہ کو دیکھا اور اپنی شرط بتا دی۔ رابعہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ قتل نہ کرو، بس محبت کر کے چھوڑ دو۔ کسی قاضی سے پوچھو، یہ بھی سزائے موت ہے۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، چپ اور گمسم۔ یہ تم نے کیا کیا ثانیہ؟ مجھ پر، میری محبت پر اعتبار کر کے تو دیکھتی۔ وہ بڑبڑایا۔ دو راہ سامنے تھا اور اسے کسی ایک راہ کو چننا تھا۔ دونوں راستوں پر جدائی کھڑی تھی، رشتے یا محبت۔ اسے کسی ایک کو چننا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رابعہ برس ہی پڑی۔ اس میں کیا پاگل پن ہے؟ تم نے اسے کہا وہ شادی سے پہلے تمہارے لیے الگ گھر ارینج کرے۔ ہاں، میرا حق ہے اور وہ یہ کرے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کرے گا؟ اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ رابعہ کے سوال پر وہ جھنجھلا گئی۔ جو میری خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہے وہ الگ نہیں ہوگا۔ تمہاری خاطر لڑے گا، مگر تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ لکھ کر رکھ لو، کوئی ہیر رانجھا کی فلم نہیں چل رہی اور تم نے الگ کس سے رہنا ہے؟ اتنے نائس لوگ ہیں، تمہاری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ کوئی نائس وائس نہیں ہے۔ ارم نے ابھی سے میرے خلاف عبید کے کان بھرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوستوں میں بے تکلفی میں ہونے والی باتیں عبید کو بتا دی۔ ثانیہ بھڑک اٹھی۔ اور تم نے اس کی ہر بات پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ رابعہ نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دو چاپڑ لگائے تاکہ ثانیہ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ خود سوچو، ہم وسیم کے لیے ایسی لڑکی لانا چاہیں گے جو شادی سے پہلے ہی الگ رہنے کی شرط رکھ دے؟ مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں مرد بیوی کے لیے کچھ کرے نہ کرے، محبوبہ کے لیے ضرور جان دیتا ہے۔ عبید آئے گا، ضرور آئے گا، ثانیہ نے پورے یقین سے کہا۔ رابعہ نے اسے بے حد افسوس سے دیکھا۔ تم نے اسے کھو دیا ہے ثانیہ۔ ایک لمحے کو ثانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا، دوسرے پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ بھی ہار جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے لیے ناشتہ بناتی ثانیہ چونک کر پلٹی، پھر فرق کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جب سے ثانیہ کا رویہ درست ہوا تھا، فرق کے چکر بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ثانیہ نے سوچ لیا تھا اب اس کی وجہ سے رابعہ کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تب ہی اس نے ہنس بول لیتی، ناشتہ بنا رہی ہوں، تم لوگے؟ نہیں، میں تو ابھی بازار سے کر کے آیا ہوں۔ عیش ہیں بھائی، جب دل چاہا بازار نکل گئے۔ تمہارے لیے لے آؤں؟ اس نے فوراً افڑ دی۔ نہیں،
अब तो बन गया है। वो ट्रे लेकर निकलने की थी, फिर रुक गई। क्या बात है, बड़े निखरते जा रहे हो। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? वो बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कर जाती थी कि फ़र्क भी सटपटा जाता। ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही कहा करते थे लड़कियां तुम पे मरती हैं। वो पास से निकल गई। ऐसी लड़कियों को लिफ्ट कौन करवाता है? वो पीछे पीछे चला आया। राबिया अपना सामान समेट रही थी। आपा जल्दी करें, मुझे अम्मा को शॉपिंग पर भी लेकर जाना है। फरक ने आवाज़ लगाई। अम्मा हमें भी शॉपिंग करवा दें। दादी के पास बैठकर नवाला तोड़ती सानिया ने बुलंद आवाज़ से मां को कहा, जो अंदर घुसी राबिया को न जाने कौन कौन सी नसीहतें कर रही थी, जिसे बहसूरत राबिया ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना ही था। मेरे बैंक खुले हैं। वो चिढ़कर बाहर निकली और साथ में राबिया भी थी। करवा दे मामी, मौसम भी तो बदल गया है। फरक ने सिफारिश की। साथ ही गौर से सानिया को देखा। वो खूबसूरत थी और पहनने ओढ़ने की शौकीन भी। सफ़ेद ट्राउज़र, गुलाबी दुपट्टे, कमीज में मलबूस गुलाबी गुड़िया सी लगी। कुछ दिन पहले ही हरी मिर्च लगती थी। मगर दादी की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग और सानिया के बदले रवैये ने इसे भी यकीन दिलाया था कि वो दिल की बुरी नहीं है। नई कमेटी निकलेगी तो दिला दूंगी इस बार तो, उन्होंने आह भरी। कमेटी कब निकलेगी? था तो आसफा का बेटा ही बेसाख्ता पूछ बैठा। जब डालूंगी। नादरा जल बुन गई। राबिया ने जल्दी जल्दी सबसे रुखसत चाही, मबादा माहौल ना बिगड़ जाए। राबिया अच्छे अच्छे कलर लेना, पिछले साल की तरह फीके फीके रंग ना ले लेना। बल्कि ऐसा करो, फरक को साथ ले जाओ, देखो कितने शौक कलर पहनता है। सानिया ने बेसाख्ता तंज किया, जिसे फरक ने अपनी तारीफ समझकर कबूल कर लिया। पिछले साल भी शॉपिंग फूफो ने ही की थी। सॉरी, सानिया ने जवाब दांतों तले दबाई। गलती से बोल गई। प्लीज़ फरक, अब घर जाकर फूफो से ना कह देना, खामखा बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे मीठे मीठे लहजे में सॉरी कहती कितनी क्यूट लग रही थी। मैं पागल हूँ? नहीं भाई, इस पूरे घर में एक तुम ही तो अक्लमंद हो। एक लम्हे को लगा कि इसने तंज किया है, फिर सोचा इसका बात करने का अंदाज ही ऐसा है। ऊपर से वो नहीं, दरवाजे तक रुखसत करने ही आ गई। अब भी वक्त है, राबिया ने इससे गले मिलते हुए कहा। अबैद और इसका घराना। सानिया के लिए इससे अच्छा प्रपोजल कहाँ से मिलता? राबिया को अफसोस था, वो अपनी बेवकूफ़ी से इतना अच्छा रिश्ता खो देगी। वक्त हमेशा सानिया के हाथ में रहता है, तुम फिक्र न करो। इसके लहजे में अपनी ज़ात का गरूर बोलता था। जो सानिया का हो गया, वो कहीं जाए भी तो कैसे जाए। इसने दूर से आती अबैद की बाइक को देखा। वो भी इसे देखते हुए अपने घर के सामने रुका। बंद कर दे दरवाज़ा, अब क्या उन्हें घर तक छोड़ कर आएगी? नादरा की पाटदार आवाज़ पर इसने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। अबैद गहरी सांस लेकर रह गया। इसकी एक झलक ने बेचैन दिल को कुछ और बेकरार कर दिया था। ये फर्क के साथ हंसी ठिठोल किस लिए होते हैं? वो पलटी तो नादरा ने आड़े हाथों लिया। खुद ही तो कहती रहती हैं राबिया के लिए मसला होता है, अच्छी तरह बात नहीं करती। मैंने फर्क के साथ कहा था। अम्मा एक ही बार लिस्ट दे दें, किसके साथ हंसूं, किसके साथ बात करूं। वो चिढ़कर दादी के साथ बैठ गई। नाश्ता ठंडा हो रहा था। बस रहने दो, इससे बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चे आपस में मिलजुल कर बैठे, दादी ने टोका। नादरा बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। तुमने जरा सीधे मुंह बात की, कैसे तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगा है? सारी जिंदगी सुकून रहेगा। मैंने कौन सा सारी जिंदगी ये दम छल्ला अपने साथ लगा कर रखना है? सानिया ट्रे उठाकर किचन में चली गई। मैं तो लगा कर ही रहूं, दादी मुस्कुराई और बड़बड़ाई। बड़े प्यारे प्रिंट थे और बहुत खूबसूरत कलर। आसफा एक एक सूट निकाल कर दिखा रही थी। राबिया अच्छी बहू की तरह तारीफ पर तारीफ कर रही थी। कहने के बल नीम दराज फरक ने मोबाइल से नजरें हटाकर दोनों को देखा। अम्मी आपा के कौन से हैं? तुम्हारी आपा के लिए भी लाई हूँ। आसफा ने शापर से 2 सूट निकाल कर राबिया के सामने रखे। लो, ये तुम सिलवा लो। फरक एकदम सीधा हुआ। राबिया का दिल बुझ गया। सस्ता कपड़ा, फीके प्रिंट। अम्मी ये आपा के पहनने वाले हैं, रंग तो देखें। इसने फौरन इतराज जड़ा। आसफा सटपटा आ गई। इनको क्या है? राबिया की साफ रंगत है, जो भी पहनती है सज जाता है। नहीं अम्मी। फरक ने शापर खींच कर सामने किया। 2 खूबसूरत रंगों के सूट निकाल कर राबिया के सामने रख दिए। आपा आप ये सलवाएं। राबिया ने सटपटाकर सास को देखा, जिनको सदमे से मुंह खुल गया था। अम्मी की तरफ क्या देख रही हैं? अब अम्मी की उम्र तो नहीं है इतने शौक रंग पहनने की। अम्मी आपके वाले सलवा लेंगी, वो भी तो उन्होंने ही पसंद किए हैं। शुक्रिया फूफो। राबिया ने सूट उठाए। मैं सहेल को दिखा कर आती हूँ। सूट समेट कर बहू अलादीन के जिन की तरह गायब हो गई।
मेरे इतने महंगे जोड़े, मारे सदमे के आसफा के मुंह से इतना ही निकला, घर की बहू पहनेगी तो आपकी इज्जत होगी। वो मज़े से कहता मोबाइल पर नंबर मिलाता बाहर निकल गया। पीछे से आसफा ने कई सलवातें सुना दी। बेवकूफ़ का मकल लड़का, आजकल आपा पर बड़ा प्यार आ रहा है। वो कैसे लेकर भाग गई? अभी लेकर आती हूँ मेरे इतने महंगे जोड़े। वो लपक जबक वहाँ पहुँची जहाँ राबिया सुहेल के जोड़े दिखा रही थी। वो खुश हो रहा था। राबिया वो सूट, आए अम्मी, बहुत खूबसूरत कपड़े लाई हैं। मैं राबिया से कह रहा था कि देखा अम्मी तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। कहाँ होती हैं ऐसी सासें? सुहेल रवानी में बोलता गया। आसफा ने बेबसी से हाथ में पकड़े सूटों को देखा जो वो बदलवाने लाई थी। मैंने कभी फूफो को सास समझा ही नहीं। राबिया लग खिली जा रही थी। अम्मी ये क्या है? सुहेल की नज़र इनके हाथ में पकड़े जोड़ों पर गई। ये आपके हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही कलर पहना करें, आपकी उम्र के लिहाज से सूट करते हैं। अब वक्त ही उल्टा चल रहा था। वो मज़ीद क्या बोलती? उम्र के लिहाज से तो मुझ पर कफन सूट करता है। उन्होंने बड़बड़ाते हुए बेबसी से कपड़ों पर निगाह दौड़ाई। आसफा को तो सूटों का गम लग गया था, लड़ने के बहाने ढूंढती थी। राबिया ने भी चुपके से कपड़े सीने के लिए भी बेच दिए। सानिया खूब हंसी। फ़र्क ने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो इसे एवी ही समझती थी। दोनों बहनें फ़ोन पर बात कर रही थी। तुम्हारी उल्टी सीधी तारीफ़ों को सच समझ बैठा है। मर्द होते ही बेवकूफ़ हैं, बस तुम्हें हैंडल करना नहीं आता। अब ऐसे तो मत कहो, राबिया ने टोका। फ़र्क की मिसाल सामने है, कितना अकड़ा करता था। अबैद ने जवाब दिया। राबिया के अचानक सवाल पर वो एक लम्हे को चुप हो गई। फिर दे देगा जवाब, कोई आसान फैसला तो नहीं है। और अगर इसने, सानिया मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। वो रात को आया अबैद का मैसेज सुनाने लगी। मुझसे जुदाई का ख्याल जिसकी नींद बंद कर दे वो मेरे खिलाफ फैसला देगा। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। राबिया का दिल मुतमईन नहीं होता था। तुम सिर्फ अपनी सास की टेंशन लो, मेरे लिए अल्लाह ने अच्छा ही लिखा होगा। इसके बड़े बोलों पर राबिया का दिल लर्ज उठा था। सानिया के सामने अबैद का नया मैसेज आ गया। तुम्हें नहीं लगता इतना अहम फैसला करने से पहले हमें एक बार बात करनी चाहिए? एक छोटा सा घर में तुम और मोहब्बत, सोचो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। सानिया ने जवाब में एक ख्वाब लिख दिया। बाकी रिश्तों के बगैर मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते नहीं छीनना चाहती, बस अपना हक मांग रही हूँ। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक। अब मुझसे सवाल न करना, मुझे सिर्फ जवाब दो अबैद। वो तड़प रहा था। सानिया ने इसकी गर्दन में फंदा कस दिया। तभी कॉल बेल हुई। सानिया ने मोबाइल पावर ऑफ कर दिया और उठकर दरवाज़ा खोला। तुम खैरियत है? फ़र्क को सामने देखकर बदमज़ा हो गई। क्यों, तुम्हारे घर में सिर्फ हंगामी हालत में आया जा सकता है? वो अंदर आया। तभी सानिया की नज़र इसके हाथ में पकड़े शापर पर गई। राबिया ने फिर सिलाई के लिए कपड़े बेच दिए। पता भी है अम्मा की नज़र कमज़ोर है, तो तुम सिलाई सीख लो। फ़र्क ने मुफ्त मशवरा दिया। नवाज़श मुझसे नहीं होते ऐसे काम। इसने नहुसत से हाथ हिलाया। तुम्हें करने भी नहीं चाहिए। फ़र्क ने मुख्तात अंदाज में इधर उधर देखा। सहन खाली था, गोया मौका अच्छा था। वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसने शापर से सूट निकाल कर दिखाया। मैरून कलर का खूबसूरत ब्रांडेड सूट था। मेरे लिए क्यों लाए हो? सानिया हैरान हुई। तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला सकता? हमारी दोस्ती की खुशी में फूफो को पता चल गया तो हश्र कर देंगे। उन्हें कौन बताएगा? इनसे कोई बात छुपती है, सबसे पहले तुम्हें बताओगे। वो जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। मर्द वाकई बेवकूफ़ होते हैं। ढंग से बात कर ली, तोहफा ही ले आया। सानिया को हंसी आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत दिल से तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो नाराज़ हुआ। बदला बदला सा फ़र्क कितना अजीब लग रहा था। ठीक है, इसने शहाना अंदाज में तोहफे को शर्फ़ कबूलियत बख्शी। किसी ने पूछा तो साफ मुकर जाऊंगी। तुम्हें भी पता है हमारे यहाँ इस तरह के तोहफे तवाइफ की कोई गुंजाइश नहीं। जानता हूँ। वो ग्रिल पर हाथ रखकर वहीं खड़ा हो गया। चाय बनाऊं? सानिया ने टालने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, फिर आऊँगा, तब तक तुम सिलवा कर पहन लेना। ठीक है। छुछोरा बेहुदा। ए तानिया, कौन आया था? दीवार का सहारा लेकर दादी बाहर आई। कमाल की स्माइल और तजस्सुस था। बेल हुई। कुछ देर बातों की आवाज़ आई और आने वाले चला भी गया। वो नादरा ना थी जो कान लपेट कर लेटी रहती। फ़र्क था, दादी फूफो ने मेरे लिए सूट भेजा है। इससे पहले कि दादी को सीढ़ियों तक आना पड़ता और वो आ भी जाती, सानिया इनके पास आ गई। दादी तो नहाल हो गई। सानिया और फ़र्क के रिश्ते का ख्वाब सच होता दिखाई दिया। मौसम ही नहीं, लोग भी बदलने लगे थे।
वो बहुत शौक से सूट खोल कर देखने लगी। सुबह का वक्त था। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने वाले अपने अपने ठिकाने की तरफ जा चुके थे। गली में फेरी वालों का राज था। फलों वाले, सब्जी वाले, रद्दी वाले। नादरा भी सब्जी लेने लगी। तौफीक साहब ने गाड़ी निकाली। इनके साथ आसिया बैठी थी। हुलिया बताता था किसी खास जगह की तैयारी है। इरम आकर गेट बंद करने लगी तो नादरा पर निगाह पड़ी। अस्सलाम वालेकुम खाला, तुम कहाँ गायब होती हो? उन्होंने सलाम का जवाब दिया। कॉलेज जाती हूँ खाला। हैं, सानिया तो छुट्टियों पर छुट्टियाँ कर रही हैं। बस अब क्लासेस फ्री हो जाएंगी। ये तुम्हारी माँ कहाँ बन ठन कर गई है? उन्होंने शापर पकड़कर सब्जी वाले को पैसे दिए। इरम ने तजब्जुब के साथ उन्हें देखा, फिर कुछ सोचकर साफ लहजे में बताया, अबैद भाई की बात पक्की करने गई हैं इतने चुपके चुपके? वो हैरान हुई। बस बात पक्की कर लें फिर मिठाई बांटेंगे, इसने खुश दिली से कहा और गेट बंद करने लगी। नादरा अंदर आ गई। सानिया सब्जी ले ले। सानिया ने आकर शापर इनके हाथ से ले लिया। तुमने बताया नहीं अबैद का रिश्ता कहाँ किया है? इरम ने बताया ही होगा। अबैद का रिश्ता? सानिया ने होंक होकर उन्हें देखा। हाँ, वो गई है आज आसिया बात पक्की करने। नादरा कहते कहते किचन में चली गई। शापर